Tayo, gawin mo na. Ganun na. Takbang na. One. Yun. Yun. Ayan siya. Ready. Paso. Puro basic ko siya. Yun. Unip ko lang ganyan, no? 3. Yun. Okay lang. Okay lang. Okay. Ito naman. Sa center, no? Ang reverse, hindi ko na magkano. Resistant lang. Dito, lapak mo rin dito. Tama ka. Yan ha. Yun. Yun ang reverse ha. Jadi nakapunta ka. O, tapon. Lapak mo. Yun. Okay. So, yan ang kick. Turning side ha. O, hindi. Tapon. Tapon mo. Support. Okay. O, turning side. Back. Yun. Ayak. Manda na, diba? Hindi na yung pagano'n. Ready. 3. Okay. Ano naman? Somehow, the control. Ikot ka. Talong. Okay, ang kabila. Kabila naman. Kabila. Bukan mo. Hindi, isapol mo. Isapol. O, ikot. Ikot. Talong. Yun. Yun. Okay, ready. Sapa. Hindi, ulit. Ulit. Turn. Jumping turn ha, talong. Lang, kabila naman, shuffle. Hindi, shuffle mo, talon. Talon. Yun, okay na yan. Okay, ito naman kasama. Puro tayo basic gano'n. Backward ka. Kapalong ka. Ha? Tanggal mo lang yung runahout. Backward mo, backward o talon. Yun, pa o talon. Yun, okay. Ito lang. Ito. Okay. Yan, no, ito na. Talon ito. Dito. Backward o pa o talon. Yun, isang talon lang lang. Kailangan. Ready? Backward na ako. Okay lang yan. Ito naman yung elbow. Ito ko pala dito. Dalawang diba? Shuffle mo. Dalawa. Yun. Yan, ito daw. Ito. Yun. 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 Ito. Bang! Yan. Sabi. Yan. Bang! Dapat ni. Sana. Pag hindi mo mamabalik mo. Hindi ito. Backward mo. Dito kayo ito. Bukan mo ha. Side elbow, kaliwa. Tapos front elbow. Ini, balik mo ni. Ikaw, yun, yun, yun siya. Isa pa, elbow, front elbow, knee, kick. Ba, yun, pagdating na rin. Naka. Yun, naman, ganda to. Pero mga basic, elbow front, knee, bang, okay. Yun siya, isa pa. Balikan. Balik mo. Sapa. Oh. Bang, okay.
Puro basic yun. Naka 5 minutes.